हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु आदित्य आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल आदित्य एक्सप्रेस को। यदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा तो मो चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल आइकन निश्चय देवे जे कि मोर नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आप अति शीघ्र पहुँच पार। आसतु आज गोटे नुआ फेस ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। मैगी आ कौन मैगी तू कौन मैगी मैगी खाइबू मैगी जो मैंने खाती से मैगी खाती तुम मैगी खाई हाँ बा ठीक मैगी से से मैगी खाती तुम मैगी खाइबू चल मैगी खाइया मैगी खाई पाठ पढ़िया ना बापी बा कौन तुम मास्टर हेले बापी बा कौन सुनी झील बापी बाबा केमती बसई बापी बाबा केमती बसई केमती चका पकई बसई आ तू कौन सेमती बसु ओके 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 बढ़िया लगे ना कौन है ये इप्पी 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 नहीं तू हाथ में फुंकी फुंकी खाऊंगा चका पकई बसंती वो ये परिवा कटा चलती सब प्रकार परिवा कटा हो पड़ी गोटे घाटिया हम गोटे सरू सरू दुमकिन उठे शूटिंग है दार तो कोठी अछि कोडे खाइ दी अनिल कुआडे पळेला तो पाइलु सारे बुलती रहौ छ पुनी सकाळ कहू सकाळ ऊपर बोल ऊपर दियाउछ का खाइ हां दी टाइम तर से जानछि ओ एमे शूटिंग गला पुनी आज छरा बडी देख माकड़ देख बाबूजी देख बाबूजी देख लो दादू ओ काई छड़ देख बाबूजी हम खाऊ अरे ला ताकू रा ना सर्विस ते बिटे की कतार जाई
ତା ଚୁଟି ସେମିତି ଆ ଚୁଟି ସେମିତି ନା ରାକେଶ ଦୌଡ଼ା 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 ଖାଅ ଦେଖେ ଡାକିଲା ରାକେଶକୁ ମଲ୍ଲୁକି ରାକେଶକୁ ଡାକିଛି ମାନେ ସେ ଶୁଣିଲା ରାକେଶକୁ ଦେଖିଲେ ଡେଉଁଚ ବାଟ ହଉଛି ଆଉ ଶୁଣିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାକେଶ କଥା ଶୁଣୁଛି ମାନେ ସେ ଇଏ କରୁଛି ରବି ହେଉ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମଦୁଆଟା ବାବୁଜୀ ତମେ କି ବଡ଼ି ସିଧାର ଦେଖନ୍ତି ତ ଘର ବାହାରେ ଆଉ ନଳି ଜାଣିଖିଆ ଆଚ୍ଛା ପାଣି କେମିତି ପିଇବ ପାଣି ପିଇବୁନି ପାଣି ସିଏ ତ ତାର ତମେ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ବୋତଲ ବୋତଲ ସିଏ ତାର ଯୋଉଠି ଓ ପାଣି ମୁଁ ଖାଉଛି ଠିକ আর তাতে এদিকে রইল গাঁ রইল কাইয়ে তো ইদিয়া বুঝি বাতরে মোটামুটি কেতে কোন করিব ସିଏ ତ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଯାଉନି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଯିଏ আর রই যাও গাঁ ছাড়ি যাও না সকাল সকাল খরালে খাইয়া রাতি তো খাইয়া আসি এডি শোই পড়ব মণ্ডপ গোটে ঘর দেই দেবা ଆଉ ପାଣି ପିଇବନି ଓଏ ବୋତଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ପାଣି ଅରିବାରେ ବାପ ନା ଅନେଇଛି ହେଇଛି ପାଣି ଖାଇଲେ ପାଣି ଦେଲେ ବା ଡୁଡୁ ନା ଆସେ ତ କର ଆହୁରି ବା କିଛି ପକେଟ ଭିତରେ ପିଇବି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଥରା କିଛି ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଇବା ଆରେ ଦେଖୁନୁ ହନୁ ହନୁ ସୁଟିଂ ସରିଛି ନା ସରିନି ଏଇ ସୁଟିଂରେ ନା ପୁରା ହଗ ହଗ ଦରକାର ଶୋଇବ 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 ତ ଯୋଉଠି ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡୁଛି ସେଇଠି ମିଶିକି ଯିବ ଆଉ କେଁ କେଁ ହଉନି ଶୁଅ ଶୁଅ ନିଦ ପଶିବ ନିଦ ପଶିବ ନିଦ ପଶିବ ହସୁଛି ସେ ଉଠିଲେ ହଁ ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦିବନି ଏ ଯେ ଉପରକୁ ଅନେଇବ ହଗି ଦେଇଛି ହକି ଦେଇଛି ହକି ଦେଇଛି ବେଡସିଟରେ ଦେଖି ହଁ ହଁ ବେଡସିଟ୍ ବସାରି ଟେକି କାଢେ ସେ ତା ବେଡସିଟ୍ ଶୁକୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବା ହେଇଠି ସେ କନାରେ ଟେକି ଦେ ତା ଇଏ ପଛ 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 ଆଗ ଆରେ ସେମିତି ସେ ଶୋଇଥାଉ ଆରେ ଶୋଇଥାଉ ଯେ ତା ମା ଆଇଲେ ଆଲୋ ଲିଜା ହଁ ବୁଲିକିରି ହଗିଛି କେମିତି ଅନୁଛି ଦେଖୁନ ଆଲୋ ବିନା କହୁଥିଲା ଅଛି ଇଏ କାହିଁକି ତା ପେଟରେ ଲାଗିଛି ବେ ତା ପେଟରେ ଲାଗିଛି ହଁ ହଁ ପେଟରେ ଲାଗିଛି ସେ ସାର୍ଟଟା ମୁତିକି ଓଟା ସେ ସାଟା ଗୋରି ଟିକେ ମୁତିକେ ଆଲୋ ହସୁଛି କାନ୍ଦିଲେ ସିନା ଚିଣ୍ଟୁ ଗଲା